Sponzor kanala je Moto Revolution. Dragi poštovalci i ljubitelji kanala, dobrodošli u emisiju u kojoj ću vam najaviti velike promjene u sadržaju u ovoj 2026. godini. Promjene koje će se odnositi na recenzije modela, promjene koje će se dešavati na Facebook stranici Samo skuteri, koja je inače produžetak ovog kanala, i pričat ću vam o tome šta sve možete očekivati od udruženja na dva točka. Biće i negativnih stvari iz perspektive vas kao gledaoca, ali hajdemo prvo pozitivne. Ono čega će biti više, a što su gledaoci tražili da bude, a to su recenzije skutera koji su malo stariji. Dakle, trudit ću se da ove godine ugostim, bukvalno rečeno ugostim, vlasnike skutera koji su stariji od 5 godina, 5, 10, 15, 20 godina i čak i više, kako bi nam preneli svoje iskustva sa takvim modelima. Slažete se sa time da prošle godine uglavnom je akcenat bio na recenzijama novih modela, noviteta, i skrenuta mi je pažnja više puta da gledaocima fale ti skuteri koji su stariji, jer oni najbolje u stvari i prenose to u kakvom je stanju, prenose iskustva, šta, kako i gde. Opet, stariji modeli imaju neku svoju draž, neku svoju čar i ne želi svako da kupuje nov skuter. Nema svako ni financija da kupi nov skuter i mislim da sa, reći ću, polovnjacima i sa vlasnicima polovnjaka može da se uvede jedan super koristan sadržaj koji će značiti velikom broju gledaoca. Možda će na osnovu takvog iskustva sa nekim starijim modelom neko se odlučiti za kupovinu novog modela, a recimo istog brenda. To je ono što će biti novo. Druga nova stvar, potrudit ću se da ove godine bude više sadržaja nekih putovanja, putopisa. Motivisan sam time da se na kanalu pronađe i neka vikend vožnja u nekim predelima koji su lepi, koji su korisni, a opet usput i da se napravi jedna lepa priča. To je takođe ono što je više vas tražilo na ovom kanalu. Takođe stvari koje će još biti na ovom kanalu, a to su grupne vožnje, koje ću se potruditi da malo više snimam ove godine, da ispratimo svaku grupnu vožnju sa jednim videom koji neće biti zamoran, dugačak, koji će opet preneti neku lepu atmosferu i neko lepo druženje svih onih koji će prisustvovati na takvim grupnim vožnjama, bilo da se radi o grupnim vožnjama isključivo članova udruženja na dva točka i zatvorene grupe, ili bilo to da se radi o zatvorenim vožnjama, to jest otvorenim vožnjama koje ću objavljivati na Facebook stranici Samo skuteri. Kada se radi o nekim negativnim, odnosno za neke od vas i negativnim stvarima što se tiče rada samog kanala, na ovom kanalu bit će manjak recenzija. 2025. i 2024. godine, kada sam počinjao ovaj kanal, trudio sam se da napravim i izgradim dobar odnos sa motokućama i hvala Bogu do sada nikada nisam bio odbijen za recenziju bilo kog modela. Uvek su mi vrata salona bila otvorena i uvek mi je svaki salon, svakog proizvođača ustupio na recenziju ono što je bilo dostupno u tom trenutku. U ovoj 2026. godini dozvolit ću da svi uvoznici, svi dileri, svi saloni koji žele da ustupe svoj skuter na vožnju, da mi se i obrate i da me kontaktiraju, jer jedino na taj način mogu da razumem
i da shvatim da ti saloni, te moto kuće poštuju, cene i vrednuju moj rad i trud koji ulažem za svaku recenziju koja se nađe, odnosno koja će se naći na kanalu. Zašto je to važno? Važno je iz prostog razloga što postoje moto kuće koje žele da podrže ovaj rad, da podrže ovaj kanal i da ulažu u njegovu budućnost, a takođe to će mi staviti do znanja koje kuće baš to i ne žele i kojim kućama to nije u interesu. Želim da znate jednu stvar, a to je da je YouTube kanal Samo skuteri na neki način i portal, marketinški portal u kojem svaka moto kuća ima izbor da ustupi model na recenziju. Kao što postoje vrednosti takvog sadržaja i takvih promocija u časopisima, na drugim web portalima, kao što se ulaže u sponzorisanje u rilove kako bi se došlo do što većeg broja gledaoca, tako postoji i ulaganje u ovaj kanal, jer za jednu recenziju potrebno je izdvojiti 3 do 5 dana snimanja, editovanja, pripreme i vožnje kako bi jedna recenzija izgledala onako kako treba. Ja sam mnogo zahvalan svim onim motokućama koje koriste ovaj kanal i iz tih potreba i razloga promovisanju, kao što je moto oprema, kako za motore, tako i za vozače. I mene takođe između ostalog i jedno takvo ulivanje poverenja i davanja poverenja motiviše da nastavim dalje sa radom. Takođe što se tiče samih moto kuća, želim da znate da ja njima dajem podršku i onu koja nije povezana sa marketingom, malo pa se uradi neka anketa, malo pa se uradi neka društvena tema, korisna tema koje ću nastaviti da implementiram na ovom kanalu, koje su edukativnog karaktera, koje su društveno korisne i one koje mogu dobro doći kao određena informacija svima onima koji su u ovom svetu. Facebook stranica Samo skuteri ima otprilike oko 5000 članova, ona bi imala mnogo više da nisam postao malo striktan što se tiče onoga ko može da pristupi toj stranici i onoga ko može da bude deo te stranice. Tako je, jesam, pomalo sam kao vojnik, malo sam i strog, ali jedini način da jedna velika zajednica funkcioniše je da ta zajednica ima par pravila, a to je nema postavljanja oglasa i nema zlonamernih i uvredljivih sadržaja na račun drugih članova Facebook stranice. Ukoliko ta pravila nisu ispoštovana, član je izbrisan, blokiran i dalji pristup mu se ne dozvoljava. Mislim da je to fair, jer svako u svojoj kući želi gram poštovanja i gram pristojnosti i to važi i za ovu Facebook stranicu Samo skuteri. Takođe u Facebook stranici Samo skuteri počet ću da objavljujem one vožnje koje će biti otvorene za sve. Bilo to da se radi o grupnoj vožnji, grupnom druženju, ukoliko se radi o pozivima nekih motokuća da se dođe na neko njihovo dešavanje, promociju ili tako dalje. Jednostavno želim da Facebook stranica Samo skuteri bude jedna vrsta portala u kojem će svi njeni članovi moći da se informišu gde se i šta radi, u koje vreme i tako tome slično. Oni koji su u toj Facebook stranici već duže vremena znaju otprilike kako to se funkcioniše i kojim sistemom se radi i ovom prilikom pozivam vas da se priključite toj Facebook stranici ukoliko niste. Već imamo nekoliko zakazanih vožnji i druženja koje vas čekaju već krajem ove zime, početkom proleća. Nadam se da će nas vreme lepo poslužiti od marta meseca pa da počnemo i ta zajednička okupljanja. Ono čemu ću posvetiti najveći, neću da kažem dobar, najveći deo svoje energije, svog vremena i ulaganja, a to je u udruženje na 2 točka. Nisam javno pričao o ovome, bio sam u velikom problemu kada sam pokretao sve ovo nakon napuštanja posla u kojem sam imao sigurno dobru platu. Dakle, da vas podsjetim, ja sam dao otkaz na svom poslu
kada je moja ćerkica imala 6 meseci, bio sam bez posla i posvetio se odnosno ovome. Iz tog razloga sam napustio taj posao, bio sam bez primanja dobrih godinu dana i nije lep osjećaj kada imate odgovornost kao otac, kao roditelj, kao muž, kao partner, da godinu dana iz kuće iznosite novac, a ne unosite ga u kuću. Dakle, to nije u redu, nije lako podneti, a samo sam ja znao šta mi je u glavi i zašto to radim. Članovi udruženja na 2 točka svojim članarinama i učestvovanjem u svemu onome u čemu smo praktično bili zajedno, mene je izvuklo iz finansijskih problema, iz emotivnih problema i svakakvih mogućih problema. Želim da svakom članu udruženja na 2 točka ponudim kvalitetan i bolji sadržaj nego što je to bio prošle godine. Želim da ulažem u to udruženje i želim da to udruženje i da njeni članovi imaju dobro vreme samim tim što su deo jedne takve priče. Inače, još jednom, udruženje na 2 točka ima podršku velikog broja motokuća koji su svojim članovima omogućili vredne popuste, vredne benefite, a to samo pokazuje da YouTube kanal Samo skuteri sa svojom politikom rada imaju poverenja i motokuća koji se ne bave prodajom motocikala, nego se i bave i drugim delatnostima, a sve to o čemu pričam možete pogledati u opširnijem delu ovog videa, ko su partneri, ko su popusti i tako dalje. Ja razumem da određeni broj vas nema poverenja u ovaj kanal i to je skroz u redu. Ja nikoga ne pokušavam da prisilim da veruje, nikoga ne pokušavam da prisilim da prati, da lajkuje, da se subscribe-uje i tako dalje. Niste do sada čuli na ovom kanalu. Poziv da se priključite ovome, da pratite, da lajkujete, to je isključivo dobra volja vas kao gledaoca. I u svemu ovome što ja radim je isključivo dobra volja, ne postoji reč morati i tako dalje i tako bliže. Sam broj pratilaca ovog kanala zapravo pokazuje koliko vas redovno gleda, zanima se oko toga, i što se tiče broja pratilaca, ja sam zadovoljan. Meni više znači i pored broja pratilaca, a to je i broj pregleda i komentara, vaše učestvovanje, jer to je ono što zapravo pokazuje pravu vrednost sadržaja, videa i tako tome slično. I hvala svima onima koji su zapratili ovaj kanal i koji su sa ovim kanalom od samog postojanja. Inače, samo i na kraju da podsjetim da ovaj kanal će u maju mesecu napuniti 2 godine rada i postojanja, i pored toga što deluje kao da ovaj kanal ima VHH godina, a sve to što se dešavalo na kanalu je isključivo rezultat posvećenosti i ulaganja mnogo resursa da bi se takav jedan sadržaj predstavio i prezentovao vama. Lepo smo se provozali, ispričali. Rekao sam ukratko o onome što nam slede ove 2026. godine. Recite mi, ukoliko ste pratilac ovog kanala duže vreme, da li ste zadovoljni materijalom, ukoliko pratite ovaj kanal neko kraće vreme, da čujem i vaše mišljenje. Ukoliko ne pratite ovaj kanal, a gledate ga, želim da znam i šta vi mislite o svim ovim projektima koji su iza nas i koji su pred nama. Jednostavno želim i neko vaše učestvovanje u svemu tome. Hvala vam na pažnji, a do nekog našeg narednog viđenja i susreta i narednog videa, ja vam želim svako dobro i bezbednu vožnju.